अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सूरत हाल कुछ यूँ है कि पाकिस्तान पर जो दो बड़े ज़बरदस्त प्रेशर्स आए थे कुछ दिन 2-3 दिन गुजरने के बाद हुकूमत ने जो हिकमत अमली इख्तियार की उसके तहत इन प्रेशर्स को थोड़ा सा रिलीज़ किया। जो दबाव हुकूमत पर और पाकिस्तान पर था उसमें कुछ कमी वाक़या हुई है और उसके लिए हुकूमत ने जो हिकमत अमली इख्तियार की उस पर हम बात करेंगे और ये देखेंगे कि क्या ये दबाव जो है इसमें जो कमी वाक़ हुई है ये दायमी है और आगे बेहतरी की तरफ मामला जाएगा या मज़ीद ख़राबी पैदा होने का इम्कान है। नाज़रीन, एक वाक़या तो था दासू डैम धमाके का, जिसके बाद चाइना शदीद गुस्से में था और उसने फ़ौरी तौर पर इसको दहशतगर्दी करार देते हुए पाकिस्तानी अमले को नौकरियों से फ़ारिग करके दासू डैम पर काम बंद करने का ऐलान कर दिया था। और चीन के एक अखबार ने अदारिया में लिखा कि अगर पाकिस्तान दहशत गर्दों पर काबू नहीं पा सकता तो चाइना उसकी इजाज़त से उसकी मदद करने के लिए तैयार है, टेक्निकल भी और असलहे के हवाले से भी। लेकिन जो पाकिस्तानी हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया वो पहले तो ये था कि ये दहशत गर्दी नहीं एक हादसा है, लेकिन चीन ने इसको बुरी तरह मुस्तरद किया और फिर मुज़रा के मुतज़ाद बयानात ने भी चीन के इस मौक़िफ़ को तक़वियत दी। फिर चीन के सख्त तरीन रिएक्शन के बाद हुकूमत ने चीन को ये ताउन की पेशकश की कि वो चाहें तो ख़ुद इन्वेस्टिगेशन करें और हम एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना लेते हैं। और यही मुतालबा भी था चीन का कि वो ख़ुद तहक़ीक़ात करेगा और इसके पीछे दहशत गर्दी के नेटवर्क का सुराग लगाएगा। लिहाजा चीन ने 15 रुकनी तहक़ीक़ाती टीम पाकिस्तान भेजी है, जिसे पाकिस्तान ने इजाज़त दी है पाकिस्तान में तहक़ीक़ात करने की, और साथ उसमें अपने भी लोग शामिल किए हैं। उसमें पाकिस्तान के कितने लोग शामिल हैं इसका ऐलान अभी नहीं किया गया, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की मुआवनत और टीम में शामिल पाकिस्तानियों के हुए बगैर ज़ाहिर चाइनीज़ इन्वेस्टिगेशन टीम अपना काम मुकम्मल नहीं कर सकती थी। ये खुश अहम बात है कि अपने एक दोस्त के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए और जो उस पर खौफ था, उस पर जो जो गुस्सा था और जो वजह था, उसमें कमी लाने के लिए एक हिकमत अमली इख्तियार की गई और ये इस्तदा की गई कि फ़ौरी फ़ैसला करने के बजाय जो पाकिस्तानी मुलाज़मीन को बरतरफ़ करने का नोटिफिकेशन है वो वापस ले लिया जाए या मुअत्तल कर दिया जाए। फ़िलहाल इतलात ये हैं कि चाइना ने पाकिस्तानी मुलाज़मीन की बरतरफ़ी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है, लेकिन पाकिस्तान का दावा तो यह है कि काम भी बंद नहीं हुआ, लेकिन अमलन जो है ये काम ज़ाहिर है बंद है इसलिए कि जो इंजीनियर्स वहाँ पर काम कर रहे थे वो नहीं रहे इस दुनिया में। अब जब उन्हें पता ही नहीं है नए इंजीनियर्स को कि क्या हो रहा था, कहाँ तक पहुँच गया था, कहाँ से आगे चलना है, क्या करना है, तो वो ये टाइम लगेगा। नए इंजीनियर्स आएंगे, अपॉइंट होंगे और नए सिरे से जायज़ा लिया जाएगा, काम शुरू होगा, पता नहीं शुरू होगा या नहीं होगा। हमारी दुआ यही है कि शुरू हो। दासू डैम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिससे 4000 मेगावाट बिजली पैदा होनी थी, सस्ती हाइडल बिजली। और ये इसकी लोकेशन ये है कि ये कालाबाग डैम से डाउन स्ट्रीम पर और तरबेला डैम से अप स्ट्रीम पर दरमियान में करके कहीं वाक़ है, और जो पानी का एक नेचुरल फ़्लो है जहाँ बनता है और इसको रोककर ये डैम बनाया जाना था। तेज़ी से काम जारी था 2017 से, और 2021 में पहला मरहला मुकम्मल होना था इसकी 12 में से 6 टनल्स का, और ये 2000 मेगावाट बिजली की पैदाइश शुरू होनी थी। लेकिन इस मौके पर जो दासू डैम के दुश्मन हैं उन्होंने ये वारदात की और किसी हद तक वो कामयाब भी रहे, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम ने भी एक हिकमत अमली इख्तियार करके उनके इस प्रेशर को किसी तरह, दुश्मन के इस वार को किसी तरह पसपा करने की कोशिश की है, जिसमें कुछ कामयाबी दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं आगे चलकर मज़ीद क्या कामयाबी मिलती है दासू डैम के हवाले से और पाक चीन दोस्ती और ताल्लुकात के तसलसल के हवाले से। अल्लाह करे ये बरकरार रहे पाक चीन दोस्ती, और इसके तहत जो जारी प्रोजेक्ट हैं ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम और इसकी तरक्की के लिए इंतहाई एक अहमियत का दर्जा रखते हैं और ये एक संग मील है पाकिस्तान की तरक्की का।
یہ سارے پروجیکٹس سی پیک میں آتے ہیں اور یہ سی پیک مکمل ہونا پاکستان کے لیے لازمی ہے. یہ اس خطے میں گیم چینجر کا کردار ادا کرے گا اور پاکستان کے لیے ترقی کی بہت ساری شاہراہیں کھولے گا. دیکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہ معاملہ کسی طرح حل ہو جائے. دوسرا معاملہ تھا افغان سفیر کی صاحبزادی کے اغوا کا، جس کی ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، اور یہ ایف آئی آر خود مغویہ کی مدیت میں درج ہوئی ہے، جس میں انہوں نے خود یہ لکھوایا ہے کہ انہوں نے ایمبیسی کے سامنے سے ایک ٹیکسی لی اور وہ ایک مال میں گئیں اور وہاں سے ایک دوسری ٹیکسی لی. اور ٹیکسی میں جو ہی بیٹھی ایک اور شخص وہاں آ گیا اور اس نے ان پر تشدد کیا، جس سے وہ بے ہوش ہو گئیں. اور اس کے بعد جب وہ ہوش آیا تو وہ کچرے کے ڈھیر پر تھیں. وہ وہاں سے اٹھیں اور گھر نہیں گئیں بلکہ ایک باغ میں چلی گئیں. وہاں انہوں نے اپنے والد کے کلیگ کو بلایا اور اس کے ساتھ گھر گئے. اس والے سے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی حکام نے تحقیقات شروع کر دی ہے اور انہیں جو سی سی ٹی وی فوٹیج ملی ہے اس کے مطابق مغویہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر کھڈا مارکیٹ، یہ اسلام آباد کا G7 مرکز ہے فائر بریگیڈ کے پیچھے، وہاں گئیں اور وہاں سے ایک اور ٹیکسی میں پنڈی کے ایک مال میں گئیں شاپنگ کے لیے. یہ فوٹیجز تو موجود ہیں لیکن پنڈی سے دامنے کو کیسے پہنچیں وہ فوٹیج موجود نہیں ہے. تاہم تحقیقات جاری ہیں. ناظرین، یہ ایک ٹیکسی ڈرائیور گرفتار ہو گیا اور دوسرے کی تلاش جاری ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کسی گنگو تیلی کے گلے میں ہی اس کا پھندا پڑے گا. ایک ٹیکسی ڈرائیور تو ہو گیا گرفتار، دوسرا ہو رہا ہے، لیکن یہ اپنی جگہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ پنڈی سے مارگرا تک کی فوٹیج کیوں نہیں ہے اور ابھی تک کوئی اور گرفتاری اس سلسلے میں کیوں عمل میں نہیں آئی. کیا یہ گرفتاری عمل میں آ جائے گی اور کیا وہ فوٹیج نہ ملی تو پاکستانی حکام کے بھی اور کیا افغان حکام کے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے؟ کس کے شکوک و شبہات دور ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ لیکن یہ ایک بہت ہی خوفناک اور حساس معاملہ ہے کہ پاکستان کے دارالحکومت میں اگر سفیر اور ان کے اہل خانہ محفوظ نہیں ہیں تو یہ عالمی سطح پر پاکستان کے لیے ایک انتہائی سکی اور شرمندگی کی بات ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان کو عالمی دباؤ کا اخلاقی لحاظ سے اور قانونی لحاظ سے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. شیخ رشید احمد کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس میں کیونکہ سفارتکار اور ان کی فیملی سے متعلق یہ معاملہ ہے تو اس کو وزارت داخلہ ڈیل نہیں کرے گی بلکہ وزارت خارجہ جو ہے اس معاملے کو دیکھے گی. وزارت داخلہ دیکھے یا وزارت خارجہ دیکھے، یہ معاملہ افغان حکام کی اور عالمی سطح پر جو حکام ہیں ان کی تسلی کے مطابق حل ہونا چاہیے اور حل ہونا اشد ضروری ہے. دیکھتے ہیں ناظرین آگے کیا صورتحال سامنے آتی ہے. جو بھی اپڈیٹ ہوگی اس سے ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. راشد کو راشن پاکستان نیوز سے اللہ حافظ.